U današnjem videu ću vam pokazati kako možete za zimu da ostavite filete paprika sa bijelim lukom. Dobrodošli u moju kuhinju. Ovdje imam 5 kg paprika. Možete koristiti žute babure, narandžaste ili ove mesnate crvene. Možete roge koje želite i imate. Ja ću koristiti mešavinu svih paprika. Paprike prethodno dobro operite. I da računamo na 5 kg svežih paprika, da će vam ostati čisto 4 kg očišćenih paprika. Paprike kada operete potrebno je da ovako presečete na pola, odstranite petiljke, potrebno je da ovako isečete da dobijete manje filete, bilo da se radi o većim paprikama ili pak ovim manjim. Poređajte ih u jednu veću i dublju šerpu. Zatim ću napraviti i smesu za paprike. Dodat ću 150 g soli, 100 ml ulja, 140 g šećera, 400 ml alkoholnog sirćeta 9% i ja koristim konzervans i na 4 kg očišćenih paprika dodat ću 4 g konzervansa. I sve to preliti sa 1,5 litar hladne vode. I sa tom smesom sada koju smo napravili je potrebno da prelijete paprike. Paprike ostaviti 24 sata da odstoje i ovo je sasvim dovoljna količina tečnosti jer će prilikom stanja paprike da otpuste još dodatno svoju tečnost. S vremena na vrijeme otvorite poklopac i u šerpi promješajte paprike. Vidjet ćete sutradan nakon 24 sata koliko su paprike otpustile svoj sok. I sad ću vam pokazati koliko su one omekšale, što će nam biti mnogo lakše i jednostavnije da paprike poređamo u teglu. Neće biti onako krte i tvrde da se desi da prilikom ređanja u teglu i puknu. Naravno, tegle moraju biti oprane, čiste, sterilisane prethodno u rerni. I sada jednostavno možete ređati šarene paprike, možete prvo samo crvene, a kasnije žute, kako vam je volja i želja. I poređati prvo paprike ovako u krug, zatim popuniti sredinu i negdje na sredini stavljena paprika stavite malo krupnije iseckanog bijelog luka, potom svežeg peršuna i nastavite sa ređanjem paprika do samog vrha. Ove paprike mogu reći slobodno od sve zimnice koje se napravi da se prva načne i među prvim paprikama nestane. Ostaje krta i jako ukusna jer bijeli luk otpusti onu svoju predivnu aromu, tako da imate pak osjećaj da i jedete sveže paprike sa bijelim lukom. I kada ste sve paprike poređali u tegle, potrebno je da od gore pritisnete s ovim plastičnim pritiskačima kako se ne bi desilo da paprike isplivaju van tečnosti. I preliti sa tečnošću koja je ostala u šerpi gdje su stajale paprike. Prilikom sipanja tečnosti polako sipajte tečnost kako bi se slegla dole između paprika. Potom ostavite tegle da stoje 10 minuta i vidjet ćete kako je tečnost pala već na dno tegle, a onda lagano dodajte još malo tečnosti.
Kada ste napunili dobro tegle, ja uvek ispod poklopca volim da stavim celofan, potom dobro zategnem ove poklopce i držati na hladnom i tamnom mestu. Ja vam zaista preporučujem da napravite ove paprike, jer kao što rekoh, od sve zimnice koje napravim, ona se prva pojede i nestane i nikad ne mogu napraviti dovoljnu količinu koliko ona može da se pojede jer je zaista ukusna. Ja vam želim uspešnu pripremu.